डिस्कशन तुमकां गोवन बाब सांगतलो तेजेर आमचो कितें निर्णय आहा ते आमी थंय वचून तुमकां मागीर कळयतले. सो आमकां गोवन बाब फुडें व्हरचें तो माचो आसलो. ओके सांग. तसा नाही सर. हे काढ मरे 15 तारीख जसे सीएमान सांगिल्लें की आपण सुमार मंगळारापर्यंत तुमकां एक करता म्हणून कळयता म्हणून जे आमी ते दिसा तेजे कडेन डिमांड घातलेले ते आनी आज तांच्यांनी आमकां 11:30 अपॉइंटमेंट दिल्ली. सो आमी भितर गेले आनी तेंचे कडेन उलयले बाबा जे कितें आमी तुमचे कडेन डिमांड घातलेले की युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे स्क्रॅप करपाचे. सो ताचेर एक आमचे खूप मोठे डिस्कशन जाले आणि त्या हेतून त्या डिस्कशनात ते अजून युनिटी मॉलाच्या बाबतीत ठाम आसा. एक जालें. दुसरी गोष्ट जी आसा प्रशासन स्तंभ हे जाय जाल्यार आपूण स्क्रॅप करता अशें ते म्हणपाक लागले. तर जालें अशें की हे जे आमचे वेटलँड जे आसा ताचे हे कशें आसा तेंच्यांनी जे कितें नोटिफिकेशन वगैरे जे कितें काडलेले आसा वेटलँड म्हणून 2 वेगवेगळी नोटिफिकेशन आसा ती कितकी चुकीची आसा ते आमचे बाय मेलिसा डॉक्टराक सारखे सविस्तर सांगले आणि ताका लागून आमी खंयच्याच बाबतीन कॉम्प्रोमाइज जावपाक ना हे आमी तांकां ठामपणान सांगलेले आसा. तांच्यांनी हे जे आंदोलन जे आसा आमचे फाटी घेवचे अशें आमकां सांगलें. आमी सांगलें ते शक्य ना कारण हे आतां चिमलकाराचें आंदोलन उरूंक ना. हे संपूर्ण हे गोंयकारांचें आंदोलन जाल्लें आसा आनी हांगासर हजारो लोकांचो पाठिंबा आमकां आसा. दुसरी गोष्ट जेन्ना ताका आमी पटोवन दिलें की हो युनिटी मॉल जो आसा तो कित्यान येता झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता म्हणून त्यावेळेर तो एका हेचेर मताचेर पावलो आनी म्हणपाक लागलो आमी आमचो जो हायड्रोलॉजिकल जो रिपोर्ट आसा आमच्या हितून केल्लो आनी तेंचो कितको चुकीचो आसा हे आमी जेन्ना दाखोवन दिलें अशें तांच्यांनी म्हटलां की शुक्रारा फुडसार हे दोनूय जे आमचे हे जे आसा पळय न्हू आमचो आनी तेंचो सरकार आसा ते आपली जी टीम हाडटलो आनी तुमी आमची टीम हाडा आनी थंय ते व्हेरिफिकेशन करुया म्हणून. तरी तांकां तेच सांगलें आमी की हे जे तुमी कितें केल्लें आसा आदी कळस बांदलो तुमी आनी आतां कितें घालता पांयां घालता. आमकां तुमी कळयले हो प्रोजेक्ट हाडटा तो ना पळोवंक ना आनी आयज तुमी सांगता हो प्रोजेक्ट आसा तो हे ना आमी फाटी घेवपाक शकना कारण एका इतको खर्च येयल्लो आसा आतां पर्यंत 25 कोटी सुमार बरोबर 25 कोटी सुमार ते म्हणटा हे जाल्लो आसा. अरे बाबा आमी तांकां विचारलें हे फक्त तुमी कितें आमी तुमकां आयते सापडले आमचो बळी कित्याक खातीर घेता तुमी. सो हे आमी सगळे ठामपणान सांगलेले आसा आनी इतकेंय सांगलेले आसा हांगासर भायर गेल्या नंतर आमकां प्रेस अशें विचारतले परंतु फुडलें जे डिसिजन जे आसा बाबा तो अजयान सांगला त्या प्रमाणे आमी आमच्या जे लोक आसा गांवचे लोक तेंचे कडेन वचून हे सगळे उलयतले आनी फुडली जी तुमी आसा तुमचे प्रश्न येतलेच फुडली तुमची आंदोलनाची दिशा कशी आसतली हे आमी आतां चर्चा करतले आनी त्या बरोबर म्हणजे थोडक्यान सांगपाचें म्हटल्यार जे कितें आयज थंय जाल्लें आसा सीएमा कडेन हें आमच्या मना सारकें हें ना. ते अजून ते टुणटुणें जे आसा वाजयता हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट
इतके इतके आमकां नुकसान जाता आणि हें जाता कळ्ळें न्ही. ताका आमच्या बायन हेंय सांगलें, बरें ऑल्टरनेटीव दिलें, खंयसर खंयसर तो व्हरपाक जाता तेंय सांगलें. तरी सुद्दां तोच हट्ट आयलें लक्षात. थंयच कित्याक दोतोराक हें सांगलें आमी, या अशें एकदां न्हू दोनदा जालें. आयटी पार्काच्या वेळार तुम्ही मस्ती करून कळ्ळें न्ही, त्या आयटी पार्क हाडपाचो प्रयत्न केलो, हांगासरूय तुम्ही मस्ती करून आता युनिटी मॉल हाडपाचो हे केलो. तांकां तेंय सांगलें आमी की तुमचो हो जो व्हिडिओ जो आसा, अरे तो तुमची कंडिशनान तो आसा तो हे करता बदलता कितें म्हणून, जेन्ना उदक मेळना आमकां आमची हें आसा वेस्ट आसा ती हें जाता म्हणून. आणि हो काढून कितें म्हणटा, जेन्ना ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट जेन्ना घेतली काय न्हू तेन्ना तो विचार करूया म्हणून. हें ताजें तुजे ऑफिसर जे आसा, तुजी डिपार्टमेंट जे कशी आसा ती कशी वागता कळ्ळें न्ही, बेकायदेशीर कश्यो ऑर्डरी पास करता हें आमी मुख्यमंत्र्याक दाखोवन दिल्लें आसा. पण तुमकां आतां युनिटी मॉल कितें सांगलां नाका आमकां नाका जालें बट कितें कितें सांगला आता युनिटी मॉल तो आम्ही ते सांगले की दोनाच इन्फ्लुएन्सान तो पडटा म्हणून कसो तो काय लिगली आणि सायंटिफिकली थंयसर तो जावंक शकना म्हणून ते म्हणपाक ना झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना सो अशें तेगे आर्ग्युमेंट जाले. सो मागीर ताका सांगले ते सोडून दी आमी म्हटलं आमकां आमची परमिशन तुम्ही केन्ना घेवना, ग्रामसभेच्या ऑपोजिशना पंचायतीच्या ऑफिसांनी सांगले. सो तो म्हणपाक युनिटी मॉलाचेर आमी आतां रिवायज स्टडी तेगे रिवायज स्टडी करता, 2 दिसां भितर स्टडी करता आणि आमी जे एक्झिस्टींग नोटिफिकेशन आहा जे आमकां हे मेळ्ळा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स तेगेर आमी डिस्क्रिपन्सी सांगला, तेगेर तो स्टडी करतलो आणि 2 दिसांनी कितें सांगता सांगला. ओके, आणि जाय जाल्यार कितें सांगला आमी थंयसर तो येवन तुमचे कडेन चर्चा करता म्हटलं, खंयसर आमच्या सायटीचेर हे तरी सांगला. मागीर प्रशासन तो म्हणटा आपूण करपाक फाटी घेवपाक रेडी आहा, मागीर हो हेगेर खर्च केल्लो आसा ऑलरेडी 24 crores, तर आपल्या कडेन जायना म्हणटा ते फाटी घेवपाक. पण तरी पण आमी सांगले आमी ठामपणे निर्णय आहा की आमी आमकां हेच जाय म्हणटा. डिमार्केशन करता म्हणून सांगलें तें कित्याक जावना अजून पासून ते तेगे आतां रिवायज स्टडी करतलो, एक्झिस्टींग हे आहा न्हू, एक्झिस्टींग आसा आमी मेमोरंडम केला. आमी सगळे जे त्याने कितें सांगला न्यू स्टडी शुक्रारा तो करतलो, तेजे स्टडी करतलो आणि आमचे टीम आमी केल्ली आसा प्रायवेट स्टडी आनी तेंची टीम तरी रिवायज करतलो, NIO मागीर हायड्रोलॉजी ते करतलो तो आणि तो मागीर पळयतलो युनिटी मॉल ताका ना आमचे प्रमाणे येता. म्हणजे तुमची टीम असेल त्या टायमार आमची टीम आमचे ऑलरेडी ताका आमी आमचे सर्टिफिकेट दिल्लो आमी केला. रिवाइज म्हणटा वॉट इज द बेस्ट वर्ड रिवाइज म्हणटा पळय तेन्ना कितें द फर्स्ट द एक्झिस्टींग नोटिफिकेशन आसा पळय त्या तितून खूप डिस्क्रिपन्सीज आहा, म्हणजे सर्वे नंबर्स रॉंग घातलेले आहा, मागीर टोटल आहा पळय ती खूप हे आसा जी एरिया म्हणल्यार ती चुकलेली आसा आणि जे एज पर NIN रिकमेंड केल्ले पळय ते प्रमाणे ना ते, सो आमी ताका बरोवन दिल्ले आसा. सो त्या प्रमाणे ते करता म्हणटा, रिवायज नोटिफिकेशन करता म्हणटा. सो रिवाइज म्हणल्यार तितूंतल्यो वस्तू काडटले ते ना 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 एरिया डिमार्केट करतले, ते आजून वेटलँड डिमार्ट करून आनी ते करतले. मग तो ठामपणे हा की युनिटी मॉल तो जायत म्हणटा तो तेका तो म्हणटा कॉम्प्रोमायज आपूण रेडी ना म्हणटा फाटी घेवपाक, कित्याक तिथे 24 कोटी सुमार स्पेंड जाला म्हणटा. 24 कोटी जाले म्हणटा. 24 कोटी म्हणजे दिल्ली असून किती झाले हे चालले काय म्हणतात दिल्ली असून त्यांनी किती दिल्ली वसून त्यांनी सांगला म्हटलं, दिल्ली वसून त्यांनी कन्वे केला म्हणटा. मग तो कितें म्हणटा किती म्हणता ते म्हणटा 24 कोटी स्पेंड जाला न्हू, तो सरकाराची ते मागीर पण कित्याक ना दिल्ली वसून तेंच्यांनी डिस्कशन केला खंयचेर. सो म्हणटा ते तेतून काय तेंका हे फीडबॅक तसो मेळोंक ना. कोणाकडे केलं मी त्याने दिल्ली ते आमकां डिटेल सांगूंक ना. 25 कोटी खूंय स्पेंड केलं कोणाक स्पेंड केले हे सगळं करपाक आतां काम एक्सकॅव्हेशन झाडां मारपाक सगळें काम चालू झालं तेगेर केला म्हणटा ते. तुमकां दिसता 25 कोटीचे, सो तसो ते म्हणटा तुमकां 25 कोटीचे दिसता ते झाडां मारपाक काय झाडां मारपाक 25 किती 25 काय नाही. पण एक गोष्ट त्यांच्या नजरेन हाडून आम्ही दिली ती अशी, तुम्ही हे जे कितें कायदे करता कायदे तुम्ही करपी आणि ते तुम्हीच ते मोडपाचे. स्टे असताना त्यांच्यानी काम केले थंय बरोबर, मागीर कितें म्हणलें सीएमान हाजेर आसता तेजी हे न्ही. मिनिस्टर 25 crore स्पेंड केला म्हणून जेन्ना सीएमान आमकां सांगलें तेन्ना आमी मातशें स्टर्न जाले. ते इट इज जस्ट बिगिनींग, ते आतां कितें मातशें क्लिनींग आनी तेणी पत्रे जे शीट लावन कवर केला. सो आमी विचारूंक ना एक्झॅक्टली कित्याक केलें ते, की तितलो टायम आमचे कडेन नासलो. पूण आमी सरळ सांगलें जर तुमी आतां ऑलरेडी 25 crore हेजेर एक्सपेन्स केले आनी तेवूय तुमी विदावट टेकिंग एनीबडी इन कॉन्फिडन्स. आमकां आतां कळटा लोकांक ग्रावंड आमी जे विलेजर आहा तिंका आमकां आतां कळटा तुमी अशें इतलें वायलेशन केलां इतलें. आनी ताका लागून सीएम म्हणटा आपूण परत स्टडी करतलो 2 दीस तेणी मागला. सो हे म्हणलें तूं कर, पूण आमी ताका सरळ सांगलां सर आमचें ऑलरेडी डिसिजन जाल्लें आसा, तुमकां आमी सांगलेलें आसा
आमकां थंय नॉट ओन्ली युनिटी मॉल प्रशासन एनी कायंड ऑफ कन्स्ट्रक्शन आमकां नाका थंय आनी दॅट इज मेसेज इज व्हेरी क्लियर आनी ही म्हणल्यार आमकां 3दां सांगलां आनी आयज तुमकां तेच सांगता म्हटलें आनी आयज आमी येयल्ले सर तुजें डिसिजन आयकोपाक तें म्हणलें आपल्याक 2 दीस टायम दी आय एम ऑल्सो विथ यू तुमच्या लोकांची भायना आसा पूण समजता पूण आय कॅनॉट टेक इमिजिएटली नाव सर नीट नायट तुमीच पयला आयकलां सर मी सांगलें सो जस्ट 2 दीस टायम दी वील तुमकां जाय तशेंच म्हणटा आपूण करतलो आमी म्हणलेलें हें आयकोवपाक येयल्ले नॉट टू आमी आतां जे मॅडमीन ते सगळे तेका कितें आतां डिस्क्रिपन्सी सगळे हायलायट करून ते नजरे काडला सपोज आतां तूं आमकां आमीचो जर एका प्रकाराक विरोध आसात कोणाचे डिफरन्स आनी आमचो नो देर इज नो स्कोप फॉर कॉम्प्रोमायज आमी थोडे डिस्क्रिपन्सी हाडला कित्याक स्क्रॅप जालो मागीर परत तें अशें परत आतां आयटी पार्क पयलीं हेल्थ सिटी येयलें आतां युनिटी मॉल फुडें मागीर कशें जावंक जायना आनी तुमी कशें डिस्क्रिपन्सी आसात ते तुमी सगळे डिस्क्रिपन्सी आसा ते सॉल्व करून एकदम प्रोटेक्ट सीएमान कालूच स्टेटमेंट दिला ते बायोडायवर्सिटी फंक्शन आले ते कंप्लीट ना की आपण लॉस आय विल मेक अ व्हेरी स्टिंजंट लॉस हे अशें जावंक जायना म्हणून सो हेवूय तुमी कन्सिडर करा टू मेक दॅट आनी फुडें केन्ना तशें जावंक जायना म्हणून आनी जे 25 कोटी म्हणटा तेणें आतां एक्सप्लेन जाला ती आमी म्हणला सर एका कोण तरी जबाबदार आसतलो आनी आमी सरळ सांगला एका जबाबदार आसा तुमचो पर्यटन मंत्री रोहन गांवटे आनी हे जे तुमचे लॉस जाला ते तेजे कडेन रिकवर करा सर आनी हे तुमचे लॉस भरून काडा आनी एन्श्युअर करा अशें आनी फुडें अशें केन्नाच घडोवंक जायना म्हणून हे आमी क्लियर मेसेज सीएमाक दिल्ली आसा He is going to do a fresh study and demarcation on site with NIO team, with WRD. And besides the department, he also declare the rest of the area as biodiversity park. कारण आमकां आश्वासन आतां दिल्या ओके ऑन फ्रायडे डिमार्केशन फ्रेश आनी फ्रेश स्टडी ऑन सायट जातले आनी ते आतां ते स्टडीचो रिपोर्ट केन्ना पर्यंत भायर येतलो काय त्याच दिसा भायर काडटले एक आणि एक गोष्ट तेंच्यांनी आमकां एक गाजर दाखयलो गाजर कितें दाखयलो सांग पळया हे मातशें आमच्या हितूनच्यान निसटलें तें अशें सुरवात करतना तेंच्यांनी अशी केली की तुमचो बायोडायवर्सिटी पार्काचो पळय तो हें आसा पळय काय मागणी जी आसा पळय काय ती आमी हें करता कितें करता मान्य करता ते तुमकां सगळें आमी डिमार्केशन वगैरे सगळें करून दिता पूण कितें करा एरे म्हाज्या मागल्यार ते आमी आमची जी मागणी आसा युनिटी मॉलाची ती तुमी मान्य करा आतां हांवें तांकां तेच सांगलें अरे बाबा आमचो हे जो आसा तो ऑलरेडी ते तो पडतो तुमकां नोटिफाय करून जा आमचें नोटिफाय जाल्लें आसा न्हू नोटिफाय जाल्लें आसा पूण तें चुकीचें जाल्लें आसा आमकां कितें जावपाक जाय रिनोटिफिकेशन जाय कारण जी तुमी चूक कितें केल्ली आसा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साची तें तांकां सांगलें तुमचो म्हणल्यार तो प्रोजेक्ट जो आसा पळय काय न्ही तो कित्याक येता झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान नोव्हेंबर म्हयन्यान म्हणल्यार ते उदक मेळ्ळें तुमच्या प्लॉटान हे तांकां डॉक्टराक आमी बरे तरेन समजावन सांगलेलें आसा कळ्ळें सो इतकेंच आसा की आमी हांगासर फाटीं सरपाक ना हो लढो आसा तो फुडें वयतलो आणि चीफ मिनिस्टरान सांगला की आफ्टर द स्टडी आणि आफ्टर फिजिकल डिमार्केशन ते डिसिजन घेतले की युनिटी मॉल करूंक जाय की नाका म्हणून आमचे मागणे आसा आणि आमचे रिपोर्टा बद्दल इट इज व्हेरी व्हेरी क्लियर ते युनिटी मॉल झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सा येता आणि तांचे नोटिफिकेशन पळय सीएम म्हणटालो इट इज चुकीचे आसा तांचे चुकीचे आसा आणि देअरफॉर ही थिंग्स युनिटी मॉल येयना विदिन द झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स बट इट्स नॉट करेक्ट आमी आमचे रिपोर्ट बीन सगळे दिल्या तांकां अँड इट इज आवर फर्म अंडरस्टँडिंग दॅट इट इज कमिंग विदिन द झोन. Madam Melissa, you have explained them the same now regarding on this thing, zone of influence. तुम्ही एक्सप्लेन करून सांगला काय मागीर ताजेर एग्री जालो तो सीएम हय आमी डेफिशियन्सी दाखयला नोटिफिकेशनान एनआयओचो फर्स्ट रिपोर्ट सेकंड रिपोर्ट कॉपी तुमकां दिता 2 दिसान जातले कंप्लीट आता स्टडी 2 दिसान कंप्लीट जातले म्हणटा स्टडी सीएम एस सेड व्हेरी गुड आम्ही रावतले म्हणजे आसा 2 दीस आता तेणी म्हटलं आम्ही रावतले म्हणजे आम्ही ते कॉम्प्रोमायज जावचो ना कळ्ळें न्ही आमी रावतले ताका रिपोर्ट जर करपाचो आसा आनी आमकां तें जाय कितें जाय जी कितें तेंच्यांनी चूक केल्ली आसा समज तो दोनूय तेंचे हेका हाडून आनी आमच्या हेका हाडून जर तो रेक्टिफाय जर करता आसत आमी ती ऑपॉर्च्युनिटी घेवची पडली न्ही वील टेक दॅट ऑपॉर्च्युनिटी खंयच्याच परिस्थितीन आमी एनआयओ सांगले मरे बदामी आशिल्लो तें आतां
कळ्ळें न्ही बदामी बी आशिल्लो कितें म्हणटा की एनआयओन जो रिपोर्ट केल्लो तो रॉंग म्हणटा तो म्हणिना आमी म्हणटा कितें एनआयओचो जो रिपोर्ट आसा तेच्या प्रमाणे तें जावपाक जाय तर कितें जालां मरे ते खूब गुड्डुलिसांव जाला कसलें गुड्डुलिसांव जाला हांकां हे हाडपा खातीर हो प्रोजेक्ट हाडपा खातीर कळ्ळें न्ही शेवटी गव्हर्मेंट बघून तो म्हणटा न्ही जेन्ना हांवें उलयलां मरे तुमी जेन्ना तेंच्यांनी लायसनाक एप्लाय केलें फक्त फॉर्म नंबर 1 and 14 नासले आनी खंयचोच डॉक्युमेंट नासलो आमकां जाल्यार आमकां पर्सनली आमकां कापस्ताद जावपाची जेन्ना ते 7 डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करपाक जाय कळ्ळें न्ही आनी फक्त हांव म्हाजो एक्सेप्ट करताले आसले ते घेवन वच म्हणटाले आसले सगळे डॉक्युमेंट लावन घेवन यो म्हणटाले आसले म्हणजे जेन्ना आसले पूण हेंच्यांनी केलें सांगलें ताका तुज्या हेतून म्हटलें ह्या डिपार्टमेंटान म्हणलें अशें केलें म्हटलें आनी तेका लागून रिजेक्ट जाली आणि ते सुद्धा म्हटल्यार मागीर ते सगळे डॉक्युमेंट जमोवपा खातीर म्हटल्यार तेंच्यांनी 25-26 दीस घेतले म्हटलें व्हिडिओ कडेन आणि त्या पिरियडान त्यांनी म्हटलं सगळे डॉक्युमेंट मेळयले म्हटले ते सांगा ताका ऑर्डर किती चॅलेंज करतले चर्चा झाली तेगे काय करचे ना तुम्ही सांगला आम्ही आमच्या आंदोलन अजून चालू आसा अजून स्ट्रायकर आसा आम्ही फक्त डिसिजन आता कन्वे केला सीएमान आम्ही सांगतले आणि फुडली दिशा कशी तरेन वयता पळय ते तुमकां आम्ही बाय थँक्यू नाही दिशा म्हणजे असा हे आणि असा त्याच्यापेक्षा कितके उग्र जातले शब्द वापरता हांव हे आणि कितके उग्र जातले तांकां कल्पना दिल्ली आसा आमकां आंदोलनाच्या जाग्यार येवन हजारोनी लोक आख्ख्या गोंयभरांचे आणि ताका इतकें सांगलां हांवें आतां हांगासर तुजे कडेन उलयतना हांव गोविंद शिरोडकार म्हणून उलयना हांव दाखवेदाचो अध्यक्ष म्हणून उलयतां ट्रायबलांचो आणि तुज्या मनान जर म्हटलें हितून जर तूं सदां सांगता म्हटलें की तुका हेच्या विशयी आदिवासीच्या बद्दल एसटीच्या बद्दल तुज्या मनान हें कितें आसा भावनीक नातें आसा जाल्यार तें म्हटलें खरें करून दाखय म्हटलें आतां खरें करून दाखय असे दिसतात की बहुत सरकार प्रतिष्ठेचा प्रश्न करता त्यांच्यासाठी युनिटी मॉल आसात न्हू इट्स आणि कितें तेजे लाड पुरवपा खातीर त्या मंत्र्याचे त्या मंत्र्याचे लाड पुरयता न्ही मंत्री खुश करता म्हणून वता काय पण किती फायदा किती मंत्री तो व्हॉट इज द बेनिफिट ऑफ द ते हांवें म्हाका 50% दिवपाचो आहा न्ही तो हें केल्या नंतर दाखोवन दिलें तुमकांय मेळटलें थंय आणि मागीर आमच्या सगळ्या एसटी समाजाकय ते आमच्या गांवच्या लोकांकूय मेळटले थंय हांवें दाखोवन दिली जाल्यार अरे खंयचो चोर सांगता रे बाबा खंयचो चोर आसा तो केस सोडल्या नंतर आपल्या घरान दवरतलो ना दवरचे ना म्हाजो परतोच स्टेटमेंट आसा तो खंय तरी लिपोवन दवरतलो कोणाच्या आपल्या सोयऱ्या कडेन दवरतलो सारकें मरे बाबा आं थँक्यू तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतली की 11:30 वरांचेर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी जे चिंबलकार जे आसा ते फाटले कितले 25 दीस जाले तांच्यांनी जो प्रोटेस्ट चालू आशिल्लो आनी तांकां आयज सीएमान मेळपाक आपयले जाल्यार सद्या जर आमी पळयले जाल्यार 11:30 ते आतां जर आमी पळयले जाल्यार 1.5 वर जाल्लेले आसा आनी ते जर आमी एक कडेन टायम पळयलो जाल्यार 2 वरां ही जी मिटींग जी आसा ती चालू उरली आनी तांचे भितून वेगवेगळ्या विशयांचेर म्हणजे डिस्कशन जालें आता सध्या चिंबलकार जे आसा ते भायर येवन तांच्यांनी मिडियाक ब्रीफ सुद्दां केले आनी तांच्यांनी सांगलें की जे सीएमा कडेन आतां जी मिटींग जाली तातूंत आमी खंय तरी सॅटिस्फाय ना आमकां जो निर्णय जो दिला तो आमकां खंय तरी मान्य ना कारण म्हटल्यार सीएमा कडेन जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना तांचे कडेन सीएमान सांगलें की जो म्हणजे युनिटी मॉल जो आसा तो आमी खंय तरी स्क्रॅप करपाक शकना आनी 24 करोड जे आसा ते दिवन ताका प्रपोज केलेलो आसा अशें सुद्दां सांगलें खंय तरी जो प्रशासन स्तंभ जो आसा तातूंत खंय तरी एडजस्ट जावपाक शकता तो खंय तरी आमी स्क्रॅप करपाक शकता अशें सांगलें तेन्ना चिंबलकारांनी आतां जे मिडिया कडेन उलयतना सांगलें की बाबा हो जो निर्णय सरकाराचो आसा तो आमकां मान्य ना ताजे उपरांत सीएमान तांकां 2 दिसांचो टायम दिला आनी जी सायट आसा थंयसर येवन ते सायटीचेर येवन ते डिमार्केशन जे आसा ते परतून एकदां करतले अशें सीएमान सांगलां जाल्यार चिंबलकार जे आसा ते आजून सुद्दां आपल्या निर्णयाचेर ठाम आसात आनी तांचो जो निर्णय आसा युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाचो जे पर्यंत युनिटी मॉल जो आसा तो स्क्रॅप जायना ते पर्यंत आमचो जो हंगर स्ट्रायक जो आसा तो कंटिन्यू उरतलो आनी हो जो स्ट्रायक आसा तो आनीक सुद्दां उग्र म्हणजे आनीक मोठ्या प्रमाणात जातलो असो तांच्यांनी चिंबलकार जे आतां सीएमाक मेळोन आयिल्ले तांच्यांनी सद्या हांगासर सांगलेले आसा तुमी समज जर पळयले जाल्यार चिंबलकारांचो जो प्रोटेस्ट आसा तो खंय तरी कंटिन्यू उरतलो असो सुद्दां तांच्यांनी सांगला जाल्यार आतां ते हांगासून म्हणजे सीएमान जे कितें तांच्या कडेन डिस्कशन केलें तांचे एडवोकेट जे आसा ते सुद्दां तांच्या वांगडा आशिल्ले जाल्यार ही जी सगळी
सगळी इन्फॉर्मेशन जी आसा ती आतां वचून जांचो स्ट्रायक ज्या सायटीचेर चालू आसा थंयसर वचोन ते आपल्या लोकां कडेन पावयतले आनी लोकांक सुद्दां सांगतले की बाबा जे कितें डिस्कशन सीएमा कडेन जालें ते थंयसर वचून तेंचें डिस्कशन जातलें ताचे उपरांतूच ते सांजचो तांचो जो कितें निर्णय आसतलो सध्या तेंच्यांनी सांगलेलो आसा की हो जो युनिटी मॉल जो आसा जो पर्यंत स्क्रॅप जायना तो पर्यंत आमी आमचो जो प्रोटेस्ट जो आसा तो चालूच उरतलो आमकां हो युनिटी मॉल येयल्लो नाकाच युनिटी मॉलच न्हय तर आमकां कसलोच प्रकल्प जो आसा तो त्या सायटीचेर येयल्लो नाका चिंबल हांगासर येयल्लो नाका जाल्यार चिंबलकारांचो हो जो निर्णय आसा तो ठाम आसतलो असो सध्या तेंच्यांनी हांगासर सांगला आनी सीएमान जे तेंच्या वांगडा डिस्कशन केलें ते सुद्दां आमी तुमच्या मुखार दवरलेलें आसा जाल्यार आनीकूय अपडेटां खातीर पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोय म्हाजे बरोबर कॅल्विना सयत हांव वर्षा आश्वीकर. The voice for Goy.